السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم على قناة سمير ليموني لتعليم اللغات. في هذا الفيديو سنتطرق إن شاء الله إلى مجموعة تعابير المقررة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في جزئها الثاني، بعدما تناولنا تعبير الكتابي عن الحيوانات وتعبير كتابي آخر عن المتحف لوميزي. اليوم سنكمل ما بدأناه من خلال بث الجزء الثاني من التعابير الكتابية المقررة على تلاميذ السنة الخامسة. وقبل بداية الدرس لا تنسوا تفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. سنقوم بشرح المطلوب ومن ثم ننطلق في عملية الكتابة. Donc je vais lire la consigne. نبدأ نقرأ بالسؤال. J'écris un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter le métier du pompier. يعني اكتب فقرة تتراوح ما بين 4 إلى 5 جمل تقدم فيها مهنة الرجل الإطفاء. N'oubliez pas de employer le futur simple. لا تنسى استعمال المستقبل أو الفيتور simple. Employer le pronom personnel qui est je. استعمال الضمير je. Mettre la ponctuation. Et vous avez aussi le tableau ou bien la boîte à outils que vous avez comme vous voyez. وكما تشاهدون يوجد علبة الكلمات تحتوي على كل الكلمات التي يحتاجها التلميذ لكتابة نصه من خلال الأسماء والأفعال والصفات. نبدأ بكتابة التعبير الكتابي الأول qui est le pompier. نبدأ بالle titre le pompier. نبدأ بعبارة quand je serai grand. يعني لما أكبر. quand je serai grand, je serai pompier. أنهينا الجملة الأولى. جملة بسيطة جدا يقدر يحفظها الطفل بكل سهولة. Quand je serai grand, je serai pompier. ننتقل إلى الفعل الثاني و travailler. يعني هنا سنجيب على سؤال où travaille le pompier en utilisant bien sûr le pronom je مع تصريف en conjuguant le verbe au futur simple. مع تصريف الفعل في الفيتور simple. يعني نبدأ دايما بالضمير je. Je travaillerai à I ou exactement à la caserne. Bien dans une caserne. J'ai fini la deuxième phrase. أنهيت الجملة الثانية. Je travaillerai à la caserne. سأعمل في la caserne. Pour la troisième phrase, qu'est-ce que j'utilisais? Qu'est-ce que j'utilise? Donc, je vais dire j'utiliserai الوسائل الموجودة في العلبة un casque. Aussi, on a un camion. J'utiliserai un casque et un camion. الآن ننتقل إلى الفعل الذي يقوم به الرجل الإطفائي اللي هو éteindre. Donc qu'est-ce que je vais dire? J'éteindrai. J'éteindrai يعني أطفئ النيران. يا les feux. Les feux. Tout simplement. ونختم بالجملة الختامية.
نقول quel noble métier. Très bien, on a terminé. Passons maintenant à la deuxième production écrite qui est le tremblement de terre. Je vais lire la consigne. نبدأ بقراءة السؤال. Écris un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour expliquer à tes camarades ce qui s'est passé dans un tremblement de terre. يعني اكتب فقرة قصيرة تتراوح ما بين 4 إلى 5 جمل تشرح فيها لزملائك ماذا حدث بالضبط خلال الزلزال أو خلال الزلزال. Donc n'oubliez pas d'utiliser l'imparfait de l'indicatif. Donc le temps utilisé c'est l'imparfait. Employer la troisième pronom personnel, il bien elle, bien il avec S, bien elle avec S. Mettre la ponctuation. Vous avez aussi le tableau, bien la boîte à outils pour rédiger la production écrite. Vous avez les noms et vous avez aussi les verbes. La terre, les fenêtres, les gens, les pompiers, les secours, sous les tables, les verbes s'agiter, يعني تتحرك أو تتزلزل, se briser, تتكسر, se cacher, يختبئ, organiser, ينظم, idée, يساعد. الآن ننطلق في عملية الكتابة. العنوان هو le tremblement de terre. يعني نستطيع أن نقول pendant un tremblement de terre virgule parce que c'est un CCT. نبدأ le sujet الفاعل la terre maintenant le verbe c'est s'agiter. Je vais le mettre à l'imparfait. S'agiter. Donc j'ajoute AIT. J'ai terminé ma phrase. خلصت الجملة الأولى. Pendant un tremblement de terre, la terre s'agitait. الأرض تتحرك أو تتزلزل. Pendant un tremblement de terre, la terre s'agitait. روحوا الفعل الآخر. Les fenêtres par exemple. Se briser. الجملة الثالثة. Les gens se cachaient. يعني تختبئ الناس تختبئ. Ou exactement sous les tables. الجملة الرابعة. Par exemple, les soldats الجنود aidaient les gens ou bien les victimes. La dernière phase.
les pompiers organiser les secours. Donc je vais relire le texte. Le tremblement de terre. Pendant un tremblement de terre, la terre s'agitait. Les fenêtres se brisaient. Les gens se cachaient. Sous les tables, les soldats aidaient les victimes. Les pompiers organisaient les secours. والآن نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم. نتمنى للجميع التوفيق في امتحان شهادة التعليم الأساسي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. أطيب المنى وإلى الملتقى إن شاء الله.